Gusto nila tigil-tigil, alam na. Gusto ng mga anak ko sila ang magpe-press para mag-rotate yung smoothie shake. Pinakit smoothie shake. Ganito kami pag maggagawa ng protein shake o smoothie. Okay. Okay na, kita na doon. Yeah. Smash, okay. Squeeze baby din, smash na, smash. Gusto nila sila mag-smash daw dito. Okay, wait. Hop. Hop. Pila kayo, pila. Pila na dito, wala kabila. Pila na. Pakita natin. Yan. Pakita ka. Yan. Pipila sila. Pipila sila para pindutin lang yung on. Para mag... Baby, wait lang. Yan. Wait lang. Sino ko na magpipindot? Wait lang. O, ito na. Okay na, ito na. O, next naman. Si Kuya naman. O, ito ka sa likod. Sige, para masira yung ating one. O, isa pa. Diba? Oh, ikaw! Yeah. Okay, yung ilo. Yan. Stop. Ako yan naman. Sisirain nila yung machine. Stop na. Sige naman. Oh, kuya naman. Last na daw, last na. Ay, dali. Masisira yung amin. Dali, gusto nila. Sila lahat ang magkukuhan. Last na. Go! Oh, tama na. Last na. Tama na. Isa pa, okay. Ay, diba? Isa pa. Tama. Last na. Makakapot na yung machine natin. Kilit. We want to. Tama. I need you, Papa. Wala. Sira na yung machine ko. Mga anak ko makukulit. Tabi lang dyan. Ganyan na, tama na. So, lagay tayo sa... Copy. Okay, sige na. Ito na, bye-bye! Wait. Guys, I must tell you something. Make it fast. Wait. Papa is a popo. Tama na, Bye-bye! Asya, you are a popo. Bye-bye!